वर्तमान समाज तर्क वितर्कर चटाण पलटि कहीं मिछर मूलदुआ उपरे सत्यर सुंदर घरटीए गढ़ी देउछि तो कहीं घरटीर मूलदुआ को मिछ बोली गोमर खोली देउछि किंतु वास्तव क्षेत्र में सत्य को लोकलोचन को आनिबा निहाती उत्तम विषय। घटनाक्रम विभिन्न अंचल में चली रास्तार प्रशस्तीकरण व्यवहृत होती शह शह श्रमिक किंतु प्रश्न उठुछि जे रास्ता कार्य करुथिबा श्रमिक माने कोन बाल श्रमिक ना 20 वर्षर ऊर्ध वयस्क व्यक्ति श्रमिक भाव नियोजित होइछन्ति। एहार सत्यासत्य बाबद केतेक गणमाध्यम प्रचार चली बैशाख मासर निर्धूम खरारे कार्य करुछन्ति बाल श्रमिक। ठिकादार नाम को अपराधर पंक कादुआ मध्यकू ठेली दिया जाइछि। एपरि अभियोगमूलक खबर जगतसिंहपुर जिलार कुशंग ब्लॉक अधीन हंसर पंचायत चलिथिबा रास्ता कार्य को नहीं इंगित करा जाइछि। खबर मुताबक खोसलापुर ठारू हंसरा मुख्य रास्तार प्रशस्तीकरण कार्य सुचारू रूपे चलुवा बेले उक्त कार्य नियोजित थिबा श्रमिक केही भी 18 वर्ष तलकू नाहांती। 19 वर्षर 30 वर्ष बयस पर्यंत महिला और पुरुष श्रमिक कार्यरत अछंती। विशेषकर केउझर और मयूरभंज एरिया आसुथिबा श्रमिक आदिवासी संप्रदायर होइथिबारु बयस तुलन में उच्चता बहुत कम होइथाय। सेमानक मध्यरे अनेक विवाहित थिले भी किछि श्रमिक अविवाहित अछंती। रास्ता कार्य को तदारख करुथुवा व्यक्ति कहिबा अनुसार बाल श्रमिक बाबद रे प्रचारित खबर संपूर्ण भित्तिहीन और कपोल कल्पित। जेबे सांबादिकतार सचोटता प्रदर्शन करिबार अछि तेबे कार्यस्थल में पहुंची भूल ठीक को देखाओ आमे स्वागत करिबो किंतु लुचाचोरा भावे वीडियो करी आमको ब्लैकमेल करंतु नाही बोली ठिकादार कहंती। स्थानीय बासिंदा भी कहंती रास्ता कार्य बहुत भल हेउछि। श्रमिक भी निजर बयस विषय रे मत रखिछंती किंतु भूल रही कोठी बोली किछि गणमाध्यम आंगुली निर्देश करिछंती। चर्चा हेउछि एहा एक राजनीतिक षडयंत्र को निर्देश करूनाही तो घर कोठी स्वाकाठी एठी आसी काम करचंदी आपण आज्ञा केते वर्ष काम करलेनी 3 मास आपनकर बयस केते 19 आपण विवाह करचंदी नहीं आपनकर जो काम सब करूचंदी सब छोट छोट देखा होचंदी सेमनकर बयस सब कम की ना केते हबो बयस सब 18 प्लस आज्ञा केते जण अछंदी आपन सर आउ सब के अछंदी भाई मन रिकॉर्ड जाइचंदी अलगा साइड काम करे। आपन ना कोन बासंती प्रधान आज्ञा घर कोठी केंदुझर आपन एठी काम करचंदी आज्ञा हो करूछु केते मास हला आसलनी 3 मास आपनकर बयस केते 30 आपन से तो आउ सब के आसीचंदी भाई मान आछंदी कोठी अछंदी काम बंद थि बेले अलगा साइड को जाइछंदी। अच्छा तमे बाहाइछ नाही बाहाइ न बाहाइ न अच्छा आमे एमती गोटे खबर प्रकाश होईची जे आपनकर बयस हेनी आपण एठी आसी काम करचंती आपनको 17-18 वर्ष रु कम ए कथा कोन सत्य नाही सत्य नाही मिछ मिछ आज्ञा केते वर्ष आपनको 30 सुलोचना देवरी आपण एठी काम करचंती आज्ञा आपण बयस केते 19 आज्ञा 19 रु कम बयस रे पिला आपण सहित के काम करचंती की नहीं केही नांती नहीं सर ना ए पछले तुम कहबो नाइ सबु धराउत आपण एठी कोन लेबर हिसाब काम करचंती हम मिस्त्री हिसाब रे काम करची केते दिन हला एठी काम करली 7 वर्ष हला काम करली ये साइड आज को बोधे 1.5 मास होय साइड चलची आपण को पाखरे जो लेबर माने काम करूचंदी तो छोट छोट पिला बोली कि गोटे गणमाध्यम रे प्रकाश पाइची जे 17 वर्ष रु कम से बाबद आपण सत्यासत्य टिके प्रकाश कले नहीं 17 वर्ष रु कम कहारी नांती समस्त 20 प्लस तंकर बस माने एक्चुअली से माने आदिवासी एरिया जेबडा सब हाँ से देखा जाती सेमती कि 20-22-25 वर्ष हाँ एमती 30 वर्ष भी अछंती लेडीज सब तो सेमान भीतर विवाहित पिला अछंती हाँ हाँ विवाहित अछंती अनमैरिड भी अछंती प्रकाश पाइची आपन को के गणमाध्यम रो प्रतिनिधि आसी आपन को भेटिथिले कि तांको विषय तथ्य नैथिले नाही नाही केही ए पर्यंत आसी नंदी ठीक केही आसी ना नाही 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 आपन को भेटना दे लेबर मन को भेटना दे कि लेबर सदर को भेटना ना ना जो न्यूज प्रकाश पाइची से कथा कोन मिछ नहीं न्यूज प्रकाश पाइची बोली कि हम तो सुनु कि न्यूज ए पर्यंत देखिनु कि एटा संपूर्ण भित्तिहीन। मो ना अजय शतपथी मो घर हंसुरा आपण ए जो आपनकर फसलपुर हंसुरा जो
କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି କଣ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି? ରାସ୍ତା କାମ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିକି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଅନୁମାନ ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବୟସ 20-22 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେବ। ଛୋଟ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବିବାହିତ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅବିବାହିତ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ। କାମର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ସାଇଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଖୋସାଲପୁର ହଂସୁରା ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାମ ହଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଏଇ 1.5 ମାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି? 17-18 ଲୋକ। ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଖଟଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ନା, ମିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ 20-25-30 ଏଜ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଏଠି କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି କି, ଲେବର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି, ଭେଟିଛନ୍ତି କି? ନା, କିଛି ଦେଖିନୁ କି ଶୁଣିନୁ, କିଛି ନା, ସେମିତି ଆସିକି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। କିଛି ପଚରା ପଚାରି ନାହିଁ? ନା, ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କେବଳ ଦେଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମିଛ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଆଜି ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ସବୁ 20+। ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍ ବି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ କରାହଉଛି, ସେ ବାବଦ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗାଁ ଇଏରେ ମୁଁ ବି ଏପଟରେ ଲୋକାଲ ସୁପରଭାଇଜର, ଏପଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଜାଗାରେ ଏଠି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ସେ ଆସି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଏଇ କାମଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତୁ। ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଛି ସୁପରଭାଇଜର, ମୋତେ ଆସି ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, କେହି ପଚାରନ୍ତି, ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ କିଶୋର ଜେନା, ଘର ଆମର ମଲ୍ଲିପୁର। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାର୍ମରେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଲେବର ସର୍ଦ୍ଦାର? ନାଇଁ, ଲେବର ସର୍ଦ୍ଦାର ନୁହଁ, ଲେବରକୁ ସବୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଣୁଛୁ, ଲେବର ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଏଠି ବି ଆପଣ ଲେବର ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଖୋସାଲପୁର ହଂସୁରାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି ସବୁ ଲେବର ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲେବର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଖଟୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଏ ବାବଦ ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେଉଁଝରରୁ ଲେବର ଆଣୁଛୁ, ଯାହାର ବୟସ ନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆଣିବୁ କି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାମ କଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଗୁରା କାମ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ 20ରୁ ଏଭବ ବୟସ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କାମ ପାଖକୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ବି କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲେବରକୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖଟଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଗୋଡ଼ିବାଲି ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଆମର ସବୁ ଏପଟରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିବେ? ସେ ସବୁ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ଆଣିବୁନି। ସେମାନେ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ? ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅବିବାହିତ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ସବୁ ବୟସ 20ରୁ 21-22 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।